ପିଲେ ମାନେ ତମର ଦଶମ କ୍ଲାସର ଯୋଉ ଟପିକ୍ ରହିଛି ଦ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଅଫ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 5 ରହିଛି, ପେଜ୍ ନମ୍ବର 62 ରହିଛି। 62ରେ ତମକୁ ରହିଛି ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ କ୍ଲଜ୍କୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା ଏବଂ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ। ତମେ ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ କ୍ଲଜ୍ଟା କ'ଣ ଚିହ୍ନେଇବ? ଆଚ୍ଛା, ସିନା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ କିଏ, ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ କ୍ଲଜ୍ ଚିହ୍ନେଇବୁ। କ୍ଲଜ୍ ଯାହା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଲଜ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇପାରେନି, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ୍ଲଜ୍ ହେଇପାରେ। এইটা ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ତମେ ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ କ୍ଲଜ୍ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ବୁଝିପାରିବ, କିଛି ସମୟର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ? ମୋତେ ଯଦି କେହି ପଚାରେ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କହିବି? କହିବି ଦ ଭର୍ବ ହୁଇଚ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଶୋ। କ'ଣ ଶୋ କରେନି? ଟେନ୍ସ ଶୋ କରୁନଥିବ। ଆଉ କ'ଣ ଶୋ କରିବନି? ନମ୍ବର ଶୋ କରିବନି। ଆଉ କ'ଣ ଶୋ କରିବନି? ପର୍ସନ୍ ଶୋ କରିବନି। ଆଚ୍ଛା, ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଟେନ୍ସ ଶୋ କରେ, ନମ୍ବର ଶୋ କରେ, ପର୍ସନ୍ସ ଶୋ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଦେଖିବା, ସେଇ ଯେଉଁ ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ସେଇମାନେ କିଏ ଆଗେ ଚିହ୍ନିବା। ଆଚ୍ଛା, ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ମାନେ କିଏ? ଦେଖ, ଗୋ, ଗୋ, ଗୋଜ୍, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭର୍ବର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ମସ୍। ଗୋଟେ ଭର୍ବକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖନ୍ତି, କେହି ଆମେ ଗୋ ଆକାରରେ ଲେଖିପାରିବା ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ଗୋ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କେହି 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ, ଗୋ କିମ୍ବା ଗୋଜ୍ କରିକି ଲେଖିପାରିବ। 3 ନମ୍ବର ଦେଖ, 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି? ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ୱେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ରେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଗନ୍ କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭରେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଗୋଇଂ କରିପାରିବ, ଆଉ ଟୁ ଗୋ ବି କରିପାରିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ଭର୍ବର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମ। ଏଇ ଭର୍ବର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫର୍ମ ଭିତରୁ ଆଚ୍ଛା, ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ଫର୍ମ କିଏ? ଦେଖ, ଗୋ, ଗୋ କହିଲେ କୌଣସି ଟେନ୍ସ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ତମେ କହିବ ସାର୍ ସିମ୍ପଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ତ ଗୋ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ସିମ୍ପଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଗୋଜ୍ ହୁଏ ନାହିଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତି ଗୋ ଏକ ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଗୋ ଆଉ ଗୋଜ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ସେଇଠି ସେମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲି ଫାଇନାଇଟ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ଆଉ କିଏ ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍? ଗନ୍, ଗନ୍ରୁ କୌଣସି ଟେନ୍ସ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଖାଲି ଗୋରୁ ଜାଣି ହେଲା ନାହିଁ, ସେମିତି ଖାଲି ଗନ୍ କହିଦେଲେ ତମେ ଟେନ୍ସ ଆଦୌ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଗୋଇଂ କହିଲେ ଟେନ୍ସ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି ଟୁ ଗୋ କହିଲେ ଟେନ୍ସ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଗଣି ଦିଅ ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ କେତେଟା ହେଲେ? ଆଚ୍ଛା, ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ କିଏ ହେଲା? ଟୁ ଗୋ ହେଲା, ଗନ୍ ହେଲା, ଗୋଇଂ ହେଲା, ଟୁ ଗୋ ହେଲା। ଏମାନେ ଟେନ୍ସ ଦେଖେଇଲେ ନାହିଁ। କ୍ଲିଅର? ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର, 6 ନମ୍ବର ଭର୍ବର ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ଏମାନେ ହେଲେ ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ଫର୍ମ। ଏମାନେ ଟେନ୍ସ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖ, 2 ନମ୍ବର ଆଉ 3 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଦେଖାଉଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ। 3 ନମ୍ବର ଦେଖାଉଛି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ। ତେଣୁ 2 ନମ୍ବର ଆଉ 3 ନମ୍ବର ଟେନ୍ସ ଭର୍ବ, ତାକୁ ତମେ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ କହିବ। ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବର କାଟିଦେଲି, 3 ନମ୍ବର କାଟିଦେଲି। ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ 4 ପ୍ରକାର ହେଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ 4 ପ୍ରକାର ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ହେଲେ ଗୋ, ଗନ୍, ଗୋଇଂ ଆଉ ଟୁ ଗୋ। ଏବେ ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ କ'ଣ। ଏବେ ଆସ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା। ଆକ୍ଟିଭିଟିରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିବା। ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଇଏ ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରାମାର ଆଇଟମ୍। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦ ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ କ୍ଲଜ୍। ସିଏ କ'ଣ କହିଛି? ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ କ୍ଲଜ୍କୁ ତୁମେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ କହିଦେଲି, ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖିଦେଇଛି। এইটাକୁ କହନ୍ତି ବେୟାର ଇନଫିନିଟିଭ୍। ମୁଁ କହିଦେଲି ନା, এইটাକୁ କହନ୍ତି ଭର୍ବ ଇଏନ୍ ବା ଇଡି ଫର୍ମ, ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ଫର୍ମ।
এইটা कहती भर्ब आईएनजी फॉर्म, এইটা कहती टू इन्फिनिटिव। ताले 1 नंबर वेयर इन्फिनिटिव, 6 नंबर टू इन्फिनिटिव, 4 5 गोटे पार्टिसिपल, आउ गोटे है भर्ब आईएनजी फॉर्म। अच्छा वर्तमान देखिबा, देख फास्ट बीट अच्छी द पेपा इज ए विंड इन्स्ट्रुमेंट मेड ऑफ बफालो हॉर्न। मु कहि दउची, देख फास्ट बुझ तुम काम कौन है, तुम आगे फाइनाइट भर्ब किए देखीदब। अच्छा द पेपा इज ए विंड इन्स्ट्रुमेंट मेड ऑफ बफालो हॉर्न, ये देखेल टेन्स किए देखौची, देख जो इज नहीं इज देख टेन्स देखौची, को टेन्स प्रेजेंट टेन्स, किंतु मेड ऑफ बफालो हॉर्न मेड कहले पास्ट टेन्स हो पारिबो आ पास्ट पार्टिसिपल भी हो पारिबो, तेणु हेटी मेड टेन्स देखौ नाही। जी टेन्स न देखाए ताको आमे कौन कहती, ताको आमे नॉन फाइनाइट भर्ब कहती। अच्छा एबे नॉन फाइनाइट देख मु चिन्ह देली। अच्छा नॉन फाइनाइट भर्ब जी सेइटू आरंभ हबो क्लॉजटा। अच्छा कौन मेड ऑफ बफालो हॉर्न, ताले पेपा इज ए विंड इन्स्ट्रुमेंट, एटा फाइनाइट क्लॉज। नॉन फाइनाइट क्लॉज किए हला मेड ऑफ बफालो हॉर्न। अच्छा प्रत्येक क्लॉजर सब्जेक्ट आ प्रेडिकेट थाए। अच्छा मेड ऑफ बफालो हॉर्न जदि हला तम पचारियो सारे तार सब्जेक्ट किए, तार सब्जेक्ट भी पेपा, पेपा मेड ऑफ बफालो हॉर्न। क्लियर, पेपा इज मेड ऑफ बफालो हॉर्न। ताले मेड है कौन नॉन फाइनाइट। अच्छा नॉन फाइनाइट ए नॉन फाइनाइट क्लॉज देख किए है जोटा मुझे नाली गार रे अंडरलाइन करदेली, मेड ऑफ बफालो हॉर्न। देख ताको तले आनिक मुझे लिखिदेली, मेड ऑफ ए बफालो हॉर्न है 1 नंबर नॉन फाइनाइट क्लॉज। देख सेकंड बीट की जीवा, सेकंड बीट रे देख किए अच्छी फाइनाइट भर्ब, आगे फाइनाइट भर्ब देखियो, देख इज करदेली, इज प्रेजेंट टेंस देखेला। अच्छा आउ भर्ब किए अच्छी देख, प्रथम रु देख लेइंग अच्छी ना नहीं, लेइंगटा कहि परिबो को टेंस, एटा भर्ब रे आईएनजी लागिची, भर्ब रे आईएनजी लागिने तमे टेंस आदौ कहि परिबो नाही मु जानिची, ताने सेटा हला नॉन फाइनाइट भर्ब। सेइटु आरंभ हबो क्लॉज। देख सेइटु के आरंभ हला क्लॉज को पर्यंत, कमा पर्यंत, माने रख कमा पर्यंत क्लॉज टी जीवो। ताले कोन हला लेइंग फादर नॉर्थ इन द माउंटेन रीजन ऑफ द हिमालयज, ये है नॉन फाइनाइट क्लॉज। देख ताको आनिक मु तले लिखिदेली, लेइंग फादर नॉर्थ इन द माउंटेन रीजन ऑफ द हिमालयज, सेकंड रो नॉन फाइनाइट क्लॉज। एबे थर्ड को जीवा। अच्छा थर्ड रे सेमती प्रथम काम कौन फाइनाइट भर्ब खोजियो, खोज फाइनाइट भर्ब किए, क्लीन है फाइनाइट भर्ब प्रेजेंट टेंस शो करुची। अच्छा नॉन फाइनाइट क्लॉज किए थिला, देख ब्रिंग अच्छी सेपटे ता देहरे कि टू रही, ताले 5 नंबर नॉन फाइनाइट ना सॉरी तेई जो 6 नंबर नॉन फाइनाइट। अच्छा वर्तमान देख तार मु लिखिली टू ब्रिंग न्यू ईयर, ताको तलू नहीं आसिली, तलू नहीं आसी कौन लिखी टू ब्रिंग न्यू ईयर। मन रख मुझे थर्ड रे ये छाड़ी देची टूटा, कौट छाड़ देची रे, ये छाड़ देची, ताले कौन लिखिबो टू ब्रिंग न्यू ईयर। एबे आईवी। अच्छा आईवी रे सेमती फास्ट फाइनाइट, फाइनाइट किए देख क्लाइम प्रेजेंट सिंपल। अच्छा नॉन फाइनाइट किए, अच्छा ये दुईटा फाइनाइट हो मन कर, गोटे क्लाइम अच्छी आ गोटे विल अच्छी, फ्यूचर टाइम रो साहाय्यकारी क्रिया। अच्छा ताने किए अच्छी देख राइज, राइज रु टेंस जानी हो नहीं, राइज है नॉन फाइनाइट। राइज है कौन ता देहरे किछि लागिनी, किछि लागिनी, ताने केते नंबर 1 नंबर नॉन फाइनाइट। ये जो गो खाली अच्छी, ये जो गो अच्छी से 1 नंबर नॉन फाइनाइट। अच्छा ताने क्लॉजटा कौटू आरंभ हम सेइटू, ताने राइज टू हायर प्लेन इन लाइफ, यहाँ है क्लॉज। देख तले मुझे लिखिदेली, सेमती देख भी, ताले भी रो देख फाइनाइट किए इजी। अच्छा तापर नॉन फाइनाइट किए, नॉन फाइनाइट है सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल टेंस, तेणु तुम ये पास्ट टेंस कही पारनी। अच्छा ताने आमर क्लॉज किए है ना मोस्टली एडवर्ब सहित क्लॉजटी आसो, ठीक कमा एपटे देख मोस्टली सेलिब्रेटेड इन मिजोराम, ये है नॉन फाइनाइट क्लॉज। जहाँ देहरे नॉन फाइनाइट भर्ब रोचे नॉन फाइनाइट क्लॉज, मोस्टली सेलिब्रेटेड ईडी फॉर्म अच्छी, ईडी फॉर्म अच्छी माने केते नंबर 4 नंबर नॉन फाइनाइटा। सेमती देख VI, VI रो किए देख, अच्छा मेन वोमेन ऑल एजेस वेयरिंग। अच्छा वेयरिंग तुम कर कि फाइनाइट भर्ब केबे करि परिबोनी,
कारण आम जानते ओ इयरिंगटा कौन टेन्स देखो नहीं तार टेन्स देखा भर्ब किए परफॉर्म प्रेजेंट टेन्स देखा ओ इयरिंगटा ताले इटा हला नॉन फाइनाइट ताने ई नॉन फाइनाइट रो क्लॉज आरंभ हबो अच्छा क्लॉज आरंभ हला वेयरिंग ट्रेडिशनल ड्रेस एंड ए हेड ए गियर्स हला ए पर्यंत कमा भितर क्लॉजटी रहिला एबे मु तले ताकू आनी लिखिदेली वेयरिंग ट्रेडिशनल ड्रेसेस एंड ए हेड ए गियर्स एबे देखिबा 7 नंबर 7th बिट अच्छा तार फाइनाइट देख मु अंडरलाइन कर देली किए इजी इजी हला फाइनाइट वर्ब इजी अच्छा बर्तमान नॉन फाइनाइट किए अच्छी देख 2 मार्क एपटे रहा 2 नॉन फाइनाइट मुझे देखे दूसरी हेटी खंडे रहा एटी खंडे रहा ताले एटी अच्छी किए 2 मार्क मैंने केते नंबर पड़ुची 6 नंबर नॉन फाइनाइटा टू मार्क द एंड ऑफ हार्ड वर्क एटा लिखाई नहीं ये लिखिदेव कौन टू मार्क द एंड ऑफ हार्ड वर्क ହେଇଗଲା ଯଦି ତମେ ଦେଖିଲ ତମର କ୍ଲିଅର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆସୁଛି ବୁଝି ହେଉଛି ତମେ ଲାଇକ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାର ଆଇଟମର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଅପଲୋଡ଼ ତୁମ ପାଇଁ ରହୁଛି ନମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ।